गीतांजलि नायक यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देवे। आग जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निश्चिंत सब्सक्राइब करने। आज आम 5/12/2025 शुक्रवार उभय शिशुवाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान टी लिखा। प्रथम आम शिशुवाटिका 3 लेसन प्लान टी लिखा। 10टा 10टा 15 प्रार्थना परिष्कार परिच्छन्नता जांच। प्रथम पीरियड 10टा 15 ରୁ 11टा गोल बैठक सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास निज काम संपूर्ण करिवार दायित्व नेब। एलोक रही सीजी 4.5 शिक्षक जे 1 रही सकाळर कार्यगुड़िक प्रति पिलांकु क्रमान्वय कहवाई कहबी। एथिपाई टीएलएम रही चित्र कार्ड, विभिन्न चित्र कार्ड नबा, सकाळ उठिबा, दांत घसीबा, गाधेइबा, एगुड़िक चित्र कार्ड गुड़िक नबा। द्वितीय पीरियड 11टा ରୁ 11:45 मुक्त खेल शारीरिक विकास डाक्तरखाना कार्यरत कर्मचारी नाम कहींपर। एलोक रही सीजी 1.6 शिक्षक जे 1 रही चित्र देखाई डाक्तरखाना केउ केउ माने काम करती पचारि आलोचना करी। एथिपाई टीएलएम रही डाक्तरखानार चित्र। तृतीय पीरियड 11:45 ରୁ 12:30 संख्या और परिवेश ज्ञान बौद्धिक विकास 9 पर्यंत संख्या गणन करें। शिक्षक जे 1 रही कार्यफद 70 कराइबी। यह आमर शिशुवाटिका 3 कार्यपुस्तिकार 81 पृष्ठार रही। एथिपाई टीएलएम रही गोड़ी पत्र। मानवधार प्रश्न रही वस्तु गणी कुह। विभिन्न वस्तु बा चित्र देदेबा से माने गणिकी कहिबे। चतुर्थ पीरियड 12:30 ରୁ 1:15 कला सौंदर्य और सृजनशीलता। कला सौंदर्य और सृजनशीलतार विकास। एलोक रही संगीत और नृत्य करने निज स्वर एवं वस्तु को नहीं खेल। एलोक रही सीजी 12.2 शिक्षक जे 1 रही मोबाइल रु गीत शुणाइबी और मो सह पुनरावृत्ति करने कहबी। मोबाइल प्रथम गीत शुणा तापर आम आवृत्ति करवा, आम सहित आवृत्ति करने कहवा। एथिपाई टीएलएम रही आमर देशात्मक संगीत नबा, मोबाइल रु शुणा। पंचम पीरियड 2टा ରୁ 2:40 भाषा और साक्षरता भाषागत विकास म अक्षर लगी शब्द पढ़ी पारे। एलोक रही सीजी 10.1 शिक्षक जे 1 रही कलापटारे निम्न शब्द लेखि पढ़ाइबी। मग, मन, माछ, मका, मटर, मगर, मरम, मलम ये शब्द लेखिकी पढ़ाइबा। एथिपाई टीएलएम रही शब्द कार्ड। मानवधार प्रश्न रही प्रथम म थिबा आउ किछि शब्द कुह। से माने प्रथम म थिबा आउ किछि शब्द कहिबे। मदन, मौसा ये किछि शब्द कहिबे। षष्ठ पीरियड 2:40 ରୁ 3:20 घर बाहर खेल शारीरिक विकास 2ଟି रंग मिश्रण फलाफल पूर्वानुमान करने को चेष्टा करिब। एलोक रही सीजी 2.1 शिक्षक जे 1 रही 2ଟି रंगर मिश्रण रे केउ रंग हेबो जोड़ी रे कहिबे। आम 2ଟି रंग दबा नाली हलदिया ताकू से मिसेबे जोड़ी रे केउ रंग हैला कहिबे। नाली और हलदिया मिसिले कमला रंग हेबो। एथिपाई टीएलएम रही वाटर कलर। सप्तम पीरियड 3:20 ରୁ 4ଟା विदाय दिन तमाम शिक्षण कार्यगुड़िक पुनरावृत्ति कराइबी। ये भाव में आमर शिशुवाटिका 3 लेसन प्लान टी सजाई। बर्तमान आम 5/12/2025 शुक्रवार प्रथम और द्वितीय श्रेणी सप्ताह 21 दिवस 3 लेसन प्लान टी लिखा। 10टा ରୁ 10:15 प्रार्थना परिष्कार परिच्छन्नता जांच। प्रथम पीरियड 10टा 15 ରୁ 11टा प्रथम और द्वितीय श्रेणी पिलांकर भाषा मौखिक भाषार विकास गरम जिलापी अंग भंगी सह कवितावृत्ति करें। प्रथम श्रेणी पिलांकर एलोक रही ECL 1.4.4 द्वितीय श्रेणी पिलांकर ECL 1.5.3 ख। शिक्षक जे 1 रही प्रति पिलांकु गरम जिलापी कविताटी अभिनय सह आवृत्ति करने कहबी। एथिपाई टीएलएम रही कविता पोस्टर। द्वितीय पीरियड 11टा ରୁ 11:45 प्रथम श्रेणी पिलांकर भाषा डिकोडिंग लिखन नेउलर घर तोला एकार मात्रा लगी शब्द पढ़ी लेखि पारे। एलोक रही ECL 1.4.8 शिक्षक जे 1 रही अभ्यास कार्यर 2 और 3 नंबर कराइबी। यह आमर हस खेल द्वितीय भाग बहिर 121 पृष्ठार रही। एथिपाई टीएलएम रही मात्रा चार्ट वर्णबद्ध बही। मानवधार प्रश्न रही शब्द गुड़िक पढ़। केश, बेश, देश, देउल, नेउल, बढ़ई एकार थिबा किछि शब्द कार्ड दबा से पढ़िया कहबा।
ତାପଟେ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 21 ଦିବସ 3ର ହସ ଓ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 60 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଅକ୍ଷର ଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ନେବା। ହସ ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। କଉ, ଲାଉ, ଭଉଣୀ, ଉଇ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଦେଇଦେବା, ସେମାନେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଲିଖନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିପାରିବେ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ତାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ECL 1.5.3ର ଖ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖାଥିବା ଚାର୍ଟ ନେବା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 21 ଦିବସ 3 ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ମାଇଁ କରିଥିଲେ ମିଠା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 123 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା? ଆଲୋକ ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45ରୁ 12:30 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଭାଷା ପଠନ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଆମର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଶନିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ECL 1.4.8, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ECL 1.5.5ର ଗ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ପଠନ ସାଥୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପଢ଼ାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଦ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି 12:30ରୁ 1:15 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ନେଉଳର ଘରତଳା 18 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 4.14। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଭର ଏଭଳି ଦେଇଦେବା। 8 କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ 8 ଲେଖିବେ, ସେଭଳି 12 କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ 12 ଲେଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟପଦ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯୋଗ କର। କିଛି ଯୋଗ ଦେଇଦେବା କଳାପଟାରେ, ସେମାନେ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗଣିତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଆନିଆ କରିବା। ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 5.20। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 2, 3 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଏହା ଆମର ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର 105 ଓ 106 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି GK କିଟ୍ର ଖେଳନା ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 2:40 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ସପ୍ତାହ 21 ଦିବସ 3 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 4.9। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 57 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି କାଠି ବିଡ଼ା ଖୋଲା କାଠି। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗଣି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଏଭଳି ଦେଇଦେବା, ସେମାନେ ବିଡ଼ା ସହିତ ଖୋଲା କାଠିକୁ ଗଣିକି ଲେଖିବେ। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ଏଭଳି ଗଣିକି ଲେଖିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗଣିତ ସପ୍ତାହ 21 ଦିବସ 3 ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ILM 5.20। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 131 ପୃଷ୍ଠା କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଖେଳନା ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇବା, ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ଏହାର ଦାମ, ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ କେତେ, ବିସ୍କୁଟର ଦାମ କେତେ, ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:40ରୁ 3:20 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପରିବେଶ ନେଉଳର ଘରତୋଳା ଲୁହାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି IL 4.5। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ପଚାରିବେ। କୋଦାଳ, ଦା, ଶାବଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମ ଘରେ ଲୁହାରେ ତିଆରି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ପରିବେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରତୀକ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରତୀକ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରତୀକ, କେଶର ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ନେବା, ତା ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟପଦ ମଧ୍ୟ ନେବା। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ 3:20ରୁ 4ଟା
प्रथम और द्वितीय श्रेणी पिलांकर क्विज जातीय पताका संबंधी प्रश्नर उत्तर कहीपरिबे। शिक्षक आज 1 रही निम्न प्रश्न पचारि जातीय पताकार केतोटी रंग अच्छी जातीय पताका मझिरे कौन अच्छी अशोक चक्र रे केतोटी अर अच्छी एथिपाई टीएलएम रही प्रश्न फर्द आमर ये येलो कोड रही IL 5.3 रक यही भाव में आमर 5/12/2025 उभय शिशुवाटिका 3 प्रथम द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान टी सजाई। आशा करछि भिडियोटी भल लगी निश्चिंत लाइक करेंगे शिक्षक बंधु मान पाखु बहु मात्रा शेयर करेंगे कमेंट देवे आग जदि चैनल को सब्सक्राइब करन तेबे निश्चिंत सब्सक्राइब करने।